good evening, no? So after 1 hour, so taon to cha, be, cha, alsa, no? Okay, good, up. 1, 2, okay, good. Then here, okay, up. 1, 2, okay, cha. Then kato imong ganihang dili makuha, no? So magilis kag bra. Okay, so here, katanaw dong sa iyang likod, no? Here. Muna yung problema ganihan, no? Nga dili siya kabot, di siya ka-change yung bra. Oh, ana ra kuno siya, oh. Oh, karon tita? Oh, makatangtan siya sa bra, no? So tita, okay ra gid tita, no? So makatangtan na karon sa mong bra tita, unsa case pa nakabot kasi mong likod? Ha? So okay, no? So okay na tita. Sa unang ana. Oh, ana ra kuno siya, no? Kani ko makaw, ana ra gyud. Nakaron oh. Karon okay na. Okay, thank you so much. This is frozen shoulder. Okay.